Ya, silahkan dari Ryoko-san kan? Ryoko-san. あ、はい。Ryoko-san nomor berapa ini? 2 dan 3 ya? はい。Ya, silakan.すいません。ごめんなさい。ムンボワット。そうですね。うん。membuat ですね。Saya membuat tiramisu setiap ulang tahun anak-anak. Tiramisu itu sangat besar, jadi pesta ulang tahun itu meriah. Tapi susah makan semua. Udang rebus itu makanan kesukaanku keluarga saya. Tapi pas pas bagian Oh, luar sangat susah dan sisanya sampahnya banyak sekali. hai, oke desu ne. Kita bahas ya. Saya membuat tiramisu i desu ne. あ、はい。Setiap ulang tahun anak-anak. Korea oke desu ne. Tiramisu itu sangat besar, jadi pesta ulang tahun mau itu,最初には cookie のもあるんで、これwater sebut にしましょうか. はい。Sehingga pesta ulang tahun tersebut meriah. Ya, meriah. Tapi susah makan semua, 全部ってことですね. 食べきるっていうのは、食べきる. Tapi susah makan, semuanya でも大丈夫ですね. うん、食べ終わる Udang, とか食べきるっていうのは、これでちゃんと意味をなしてるんですか？はい、こちらは susah makan semuanya は、食べきれるんですね. でも susah makan semua だったら、ちょっと、にゃーがあった方がわかりやすいと思います. はい。Ya, これはカモで。udang rebus itu makananいらないですね. はい。は2つですね. Kesukaan, keluarga ですね. じゃあ、はいらないですね. そうだ、そうだ。Kesukaan keluarga saya. Tapi kupas, sudah kupas ですね. Tapi, そうですね. susah エビの殻からですね。殻ってクパスバギアンルアールでいいんですか？はい、そうなんですけれども、こちらは、クパスは辞書形ではい、はも、い。ちょっと綺麗な文章になるため、マングパスのムングパ、方が、そうです。はい、ちょっとレベルアップって感じはい。ですね. Tapi mengupas bagian luarnya かな. このnyaはudang あ rebus のことですね. あ Mengupas bagian luarnya sangat susah dan sisanya, maksud ですね. こちらもsisanya. Dan sisanya, sampah にしましょうか. Sampahnya, udang rebus のことは、sampah って言ったら、もうそれは残り物というのはわかるんで、はい。はい、sampahnya banyak sekali. はい、はい。あはい、りがとうご大丈夫ですか。ざいます。はい、terima kasih. Terima Ya, kasih. selanjutnya ini Kak Kanasang ya. Hai, hai. Silakan. Hai, kalau mengajak anak perempuan saya ke restoran, saya sering memilih ke restoran tempat kami bisa makan penutup, Makanan ですね。makanan penutup yang はい。bervariasi. Salah satu restoran favorit kami adalah restoran Italia di mana kami menikmati tidak hanya pasta dan pizza, tetapi juga hidangan dessert. あら Oh, まあ。はい。すいません。Di, どうぞ。di sana selalu disediakan bermacam-macam kue seperti tiramisu, kue tart, puding, dan lain-lain. Hai, oke ya. Kita bahas ya. Kalau mengajak anak perempuan saya ke restoran, saya sering memilih ke restoran tempat kami bisa makan makanan penutup yang bervariasi. Kore wa oke desu ne. Salah satu restoran favorit kami adalah restoran Italia, di mana kami menikmati tidak hanya pasta dan pizza, tetapi juga hidangan dessert. Hai, kore mo oke desu ne. Makanan penutup tuh hidangan penutup mo tsukaimasu ne. Hidangan dessert. そうですね。もうデザートはもうすでにhidangan penutup Oh, という意味なので、ここはデザートが、hidanganがなくても大丈夫かな。はい。大丈夫。なるほど。Tetapi juga dessert. Hai. Di sana selalu disediakan bermacam-macam kue seperti tiramisu, kue tart, puding, dan lain-lain. Kore wa oke desu. Hai, Terima terima kasih, kasih. Kana-san. Hai. Hai. Selanjutnya, Aoi-san ya? Aoi-san ini nomor berapa ya? Maaf, ini Tiga, nomor 3 dan 4. 3 dan 4 ya? Ya, silakan.
Hai, saya membuat kue coklat untuk pacar yang baru. Saya memutuskan coba membuat tiramisu. Tapi setelah selesai memasak, saya tidak sengaja makan semua sendiri karena kelihatannya enak sekali. Akhirnya saya mengajak pacarnya pergi ke makan pancake cocoa. Hai, oke desu ne. Ini kisah nyata. Iya, Oh iya. masaka. Oke, kita bahas ya. Saya membuat kue coklat untuk pacar. こちらは新しいカレーという意味ですね。そうです。Kalau mau pakai yang itu di depannya mungkin pacar saya yang baru atau tidak usah pakai sama sekali. Jadi pacar baru saya. So desu ne. Saya membuat kue coklat untuk pacar mas saya yang baru nih, shimashou ka. Hai. Pacar saya yang baru. Saya memutuskan, so desu ne. こちらもmencobaにはい。した方が綺麗な文章になるかなと思います。Membuat tiramisu. Tapi setelah memasak, saya tidak sengaja makan semuanyaですね。こちらはtidak sengaja じゃないですね。そうですね。まあ気づいたともうなくなった食べきちゃったわけですね。すいません。Semuanya sendiri, こちらはkamuで。Karena kelihatannya enak sekali kareoki desu ne. Akhirnya saya mengajak pacar, so desu ne. Pacarnya って言ったら、誰かの彼氏という意味でありますね。確かに、はい。はい。mengajak pacar saya かな。mengajak pacar saya pergi makan ke、こちらはどう言いたいですかね。もう一日本語にやってもらっていいですか？結局私は、恋人を、ココアパンケーキ食べに行くのに誘いました。そうですね。日本語だと食べに行くという言葉がありますね。はい。そうですね。日本語だと、pergi makan がなくても大丈夫ですね。食べに行くは、もうすでに pergi、くがなくなりますね。じゃあ、pergi makan pergi makan だけで OK です。はい。OK です。pergi makan pancake cocoa。はい。はい。大丈夫ですか？いや。Oke, terima kasih Aoiさん。terima kasih。Yang belum, Soichi-san, belum lihat gambarnya ya, Soichi? Ya, tidak. Ya, Bapak. Hari ini saya menonton saja nih itu. Oh, menonton saja. Ada Baik, kalau tadi begitu. pagi ada kerja rutin ya. Oh, iya. Ya, bersih-bersih. Sibuk sekali ya. Iya. Oke, baik. Kane Kenchi-san ya, sebentar saya copy ya. 4 dan 3. 4 dan 3? 1. 1 dan 3. Oh. Ya, silakan. Dulu aku membuka warung masakan Indonesia, tapi ada pasta juga di menu. Koki dari Bali melempar sebatang pasta ke dinding untuk インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。
新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。